अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः गुजरातप्रवासः। सोमनाथमन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य अमृतमहोत्सवसमारोहे असौ भवेत् सम्मिलितः। वडोदरा इत्यत्र सरदारधाम छात्रावासस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। आत्मनिर्भरता दिशि अग्रेवर्धनार्थं वैदेशिकमुद्रा संरक्षणार्थं च प्रधानमन्त्री देशवासिनः प्रति आवाहनं कृतवान्। पेट्रोल डीजल इत्येतयोः प्रयोगं सीमितं कर्तुं वैकल्पिकसाधनानि च प्रयोक्तुं कृतवान् निवेदनं। प्राकृतिककृषिं कर्तुमपि सन्देशं ख्यापितवान् असौ। समग्रे देशे सम्भाव्यमानस्य जलप्लवस्य उष्णवातस्य च स्थितिं समाधातुं अमितशाहः कृतवान् उच्चस्तरीयम् उपवेशनं। कस्यामपि आपदि हानिः न्यूनातिन्यूना भवेत् इति अस्ति लक्ष्यम्। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य शान्तिप्रस्तावे ईरान देशस्य उत्तरं निराकृतम्। सर्वथा अस्वीकार्यमुत्तरमेतत् इति असौ विज्ञापितवान्। ईरान देशेन अतिरिक्तसहायतायाः प्रतिबन्धानां समापनार्थं च पृच्छा कृता। बार्सिलोना दलेन 29वारं जितं स्पेनिश लीग इत्याख्यं कीर्तिमानम्। प्रतिद्वन्द्विदलं रियाल मैड्रिड इत्येतत् 2-0 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराजितम्। बार्सिलोना क्रीडकाभ्यां मार्कस रैशफोर्ड अथ फेरान टोरेस इत्येतौ कृतवन्तौ गोलकान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु अन्यतमे भारतस्य सभ्यतागतरिक्थस्य प्रतीकभूते पवित्रे पुण्ये च श्री सोमनाथ मन्दिरे समायोक्ष्यमाणे सोमनाथ अमृतमहोत्सवे भागं स्वीकुर्यात्। अवधातव्यमस्ति यत् सोमनाथ अमृतमहोत्सवः एषः पुनर्निर्मितस्य एतस्य मन्दिरस्य उद्घाटनस्य 75 वर्षाणां सम्पूर्त्यवसरे समायोज्यते। शुभावसरे तस्मिन् प्रधानमन्त्री अनेकेषु शुभेषु धार्मिक-सांस्कृतिककार्यक्रमेषु भागग्रहणं कुर्यात्। तदनु प्रधानमन्त्री मन्दिरस्य कुम्भाभिषेके अथ ध्वजारोहणसमारोहे अपि सम्मिलितः भवेत्। एषः हि मन्दिरस्य अभिषेकस्य अथ ध्वजारोहणस्य प्रतीकभूतः समारोहः भवेत्। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे श्री सोमनाथ मन्दिरस्य समृद्धिगतं न्यासम् अथ आध्यात्मिकमहत्त्वम् अभिलक्ष्य स्मारकप्रैषचिटिकाम् अथ मुद्रां प्रकाशयेत्। एतस्य हि अनन्तरं प्रधानमन्त्री जनसभामपि तत्र सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशवासिनां समक्षम् आत्मनिर्भरता दिशि अग्रेवर्धनपरं वैदेशिकमुद्रायाः च संरक्षणपरम् आह्वानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा पेट्रोल डीजल इत्यनयोः प्रयोगं सीमितं कर्तुम् अन्यवैकल्पिकसमाधानानि च प्रयोक्तुम् अध्यर्थनं कृतम्। सहैवासौ गृहात् एव कार्यादिकं कर्तुम् अध्यन्तर्जालं च गोष्ठीषु सहभागितार्थं सबलं ख्यापितवान्। एकवर्षं यावत् स्वर्णक्रयणार्थम् अनावश्यकरूपेण च विदेशयात्रार्थमपि असौ निराकरणपरम् आवाहनं कृतवान् इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटकराज्यस्य बेङ्गलूरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्याख्यस्य संस्थानस्य 45तमे स्थापनादिवससमारोहे सम्मिलितः अभवत्। असौ परिसरस्थे श्रीगणेशमन्दिरे पूजाम् अपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इति संस्थानस्य अन्ताराष्ट्रियकेन्द्रे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य अपि उद्घाटनं विहितवान्। सहैव अस्य संस्थानस्य राष्ट्रव्यापिनां सेवाप्रकल्पानाम् अपि शुभारम्भम् असौ कृतवान्। मानसिकस्वास्थ्यं, ग्रामीणविकासः, प्रकृतिसंरक्षणं, सामाजिकपरिवर्तनम् इत्येतादृश्यः अनेकाः परियोजनाः अत्र सम्मिलिताः सन्ति।
प्रधानमंत्री ध्यानमन्दिरम् एतत् सेवासङ्कल्पादिभावानां परिणामरूपं विज्ञापितवान्। असौ उक्तवान् एतत् हि स्थानम् अनेकेभ्यः जनेभ्यः शान्तेः उपचारस्य च केन्द्रं भविष्यति इति। दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। प्रधानमंत्री तत्रैव आध्यात्मिकोर्जया विकासं कर्तुम् आवाहनं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् जलसंरक्षणं, प्राकृतिककृषिः, मातृनाम्नः एकस्य वृक्षस्य आरोपणम् इत्येतादृशाः प्रकल्पाः जीवनस्य अङ्गभूताः सदैव भवितव्याः। प्रधानमंत्री कथितवान् यत् देशः तदा एव विकसितः भविष्यति यदा जनाः राष्ट्रनिर्माणे योगदानं करिष्यन्ति इति। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है। गुरुदेवः श्री श्री रविशंकरवर्यः तत्रैव जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् पक्षे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः महत्वपूर्णप्रभावान् विज्ञापितवान्। असौ प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे भारतस्य प्रगतिं स्थितिं च वर्धापितवान्। आज भारत के सभी लोग इतने गर्व से चल रहे हैं कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए। गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। सब जगह स्वच्छता, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित देश। आप जरा मुड़ के देखिए कितना असुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज देश में वो बात नहीं रही। पूरी तरह से ये जो जिसको रेड टेरर कह के कहते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे कई जगह हिंसा से मुक्त कर दिया देश को और देश में एक नई ऊर्जा आपने जगाया। देशे संभाव्यमानायाः जलप्लवस्थितेः अथ उष्णवातस्य समीक्षागतां सज्जतां समाश्रित्य उच्चस्तरीयम् उपवेशनं नवदिल्ल्यां समायोजितं गतं। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः एतस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। एतस्मिन् उपवेशने गृहमन्त्री केन्द्रीयाभिकरणानां सज्जतानां समाकलनमपि कृतवान्। एतेन साकमेव असौ प्रारम्भिकसमाह्वानानां संसाधनानाम् अथ अन्ताभिकरणसमन्वयगतप्रबन्धनानां समीक्षां विहितवान्। तमिलनाडुराज्ये ह्यः विजयप्रशासनं संघटितमस्ति। टीवीके इत्याख्यस्य दलाध्यक्षः अथ अभिनेतातः नेता संवृत्तः थलपति विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतनः मुख्यमन्त्री संवृत्तः। असौ तमिळभाषायां शपथग्रहणं कृतवान्। एतस्मिन् अवधौ राहुलगान्धिः अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। विजयेन सह इतोपि 9 मन्त्रिणः अपि शपथग्रहणं कृतवन्तः। एन् आनन्द, आधव अर्जुन, डॉक्टर के.जी. अरुणराज, के.ए. सेंगोट्टय्यन, पी. वेंकटरमण, आर. निर्मल कुमारः, राजमोहन, डॉक्टर टी.के. प्रभु, सेल्वी एस. कीर्तना इत्येतानि नामानि शपथग्रहणे सम्मिलितानि सन्ति। एते सर्वे अपि टीवीके इत्यस्य दलस्य विधायकाः एव सन्ति। सम्प्रति सहयोगिदलस्य कस्यापि विधायकस्य नाम विजयः स्वके मन्त्रिमण्डले न सम्मिलितवान् इति।
विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः त्रिनिडाद टोबैगो देशस्य प्रवाससमये पेनाल् नगरे स्थापितस्य जयपुर फ्रूट प्रोस्ट्रेट् लिम्ब इत्येतस्य केन्द्रस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे असौ समसूचयत् यत् अस्याः योजनायाः शुभारम्भं गतवर्षे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान् आसीत्। साम्प्रतम् एषा योजना नवस्तरे अग्रे संवर्धमाना अस्ति। डॉक्टर जयशङ्करः इतोपि कथितवान् यत् कृत्रिमाङ्गानाम् अनुमानात् अधिका याचना अस्ति, अतः एव भारतम् अस्यां दिशि सततं प्रयासरतमस्ति इति। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः मुम्बई नगरे समायोजिते कार्यक्रमे जनान् सम्बोधितवान्। असौ उक्तवान् यत् महाराष्ट्रराज्ये शीघ्रमेव व्यसनमुक्ताभियानं समारब्धं भवेत्। पीयूष गोयलः अवदत् यत् येन प्रकारेण नक्सलवादस्य समापनं जातं तेनैव प्रकारेण गृहमन्त्री अमितशाहः शीघ्रमेव व्यसनमुक्तस्य भारतोपक्रमस्य घोषणां कुर्यात् इति। नक्सलाइट एक्टिविटी जो 125 डिस्ट्रिक्ट्स में चलती थी, हमने कहा था 31 मार्च 26 को पूरी तरीके से नक्सल एक्टिविटी खत्म करें और उसमें हमने सफलता से किया। ऐसे ही अभी अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री ड्रग फ्री इंडिया का अनाउंसमेंट जल्दी करने वाले और उसमें हम सबको साथ देने वाले। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, कौन ड्रग पेडलर है, कौन बेचता है, कहाँ बिकता है। जितनी जानकारियां बच्चों के माध्यम से आ सकती हैं वो हमें हेल्प करेंगी। अल्टीमेटली अगर किसी का जीवन तबाह करना है तो ड्रग से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं। द फर्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक यूरोपीय केन्द्रीय बैंक इत्युभाभ्यां वित्तकोषाभ्यां पारस्परिक सहयोगपरे सहमति ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं कृतम्। अनुक्रमं भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतस्य गवर्नर पदासीनः संजय मल्होत्रा इत्यसौ अथ यूरोपीय केन्द्रीय बैंक इत्येतस्य अध्यक्षः क्रिस्टीन लेगार्ड इत्यसौ केन्द्रीय बैंकिंग इत्येतस्य क्षेत्रगते सहमति ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ ईरान देशस्य तां प्रतिक्रियां निराकृतवान् यस्यां संयुक्त राज्य अमेरिका देशपक्षतः युद्धसमाप्तये प्रदत्ते शान्तिप्रस्तावे प्रतिक्रिया समागता आसीत्। राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ ट्रुथ इत्येतस्मिन् जनसञ्चारपटले कथितवान् यत् ईरान देशस्य प्रतिनिधीनां प्रत्युत्तरं पूर्णरूपेण अस्वीकार्यमस्ति इति। एतस्मिन् संघर्षमध्ये जलपोतद्वयाय होर्मुज् जलडमरुमध्ये प्रवेशार्थम् अनुमतिः प्रदत्ता इति। बार्सिलोना दलेन आहत्य 29वारं स्पेनिश लीग इत्याख्यं कीर्तिमानम् अधिगतमस्ति। प्रतिद्वन्द्विदलं रियाल मैड्रिड इत्येतत् हि दलं 2-0 इति गोलाङ्कान्तरालेन अनेन पराजितम्। बार्सिलोना क्रीडकाभ्यां मार्कस रैशफोर्ड अथ फेरान टोरेस इत्येतौ गोलकानि कृतवन्तौ इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।